はい、それでは、selamat malam semuanya, konbanwa. Kita mulai pelajaran bahasa Jepang online yang ke-6 kali ya, yang ke-6 kali. Dan yang ke-6 kali kita mempelajari buku 3. Dan buku 3 kita belajar mengenai kata sifat ya. Dan mungkin itu ada yang sudah belajar kata sifat itu ada yang akhiran i dan akhiran na gitu ya. Mungkin sudah tahu, tapi itu dari nol juga bisa. Hai, kita langsung mulai saja. Hai, jadi pertama itu ya, keterangan dulu, setsume. Kata sifat ada 2 macam, yaitu kata sifat 1 dan kata sifat 2. Kalau di sini saya bilang kata sifat 1 dan kata sifat 2 gitu ya. Mungkin ada yang belajar kata sifat na dan kata sifat i gitu ya. Tapi ya sama aja. Kata sifat golongan 1 bentuk asli bunyi akhirnya i. Waktu kata sifat golongan 1 bersambung ke kata benda, tetap bentuk asli dan langsung bersambung ke kata benda. Jadi maksudnya aoi hana bunga biru, oki ie rumah yang besar seperti itu ya. Itu kalau sambung ke kata benda. Kemudian dalam tata bahasa Jepang kosakata dibagi 2 macam. Ya, kosakata dibagi 2 macam, yaitu yaitu kata yang ada perubahan dan kata yang tidak ada perubahan. Jadi sebenarnya tata bahasa Jepang kata yang ada perubahan dan kata yang tidak ada perubahan. Jadi tergantung belakangnya yang ada perubahan, yang ada tidak ada perubahan, sambungannya beda gitu. Kata yang ada perubahan termasuk kata kerja dan kata sifat. Dan kata yang tidak ada perubahan termasuk kata benda. Ya, jadi kalau misalnya kata sifat sambung ke kata kerja atau sambung ke kata benda, akhirnya menjadi berubah. Maksudnya begitu ya. Kata sifat golongan 1 kalau sambung ke kata yang ada perubahan akhirnya menjadi ku, misalnya hayaku benkyou suru, belajar hayaku benkyou suru, ya seperti itu atau ya seperti itu ya. Bentuk negatif akhirnya i menjadi ku, jadi ku nai. Misalnya okiku nai. Bentuk lampau kata sifat 1 akhirnya i menjadi kata. Jadi oki menjadi oki kata, shiroi shiro kata dan sebagainya. Dan lampau negatif nakata, oki kata, okiku nakata, telah besar, telah tidak besar, seperti itu ya. Waktu membuat desmas no katachi, menambah kata des, misalnya oki des. Ya. Kalau negatif, nai. Jadi okiku nai des. Ya. Seperti itu ya. Hai. Yang penting. Jadi ini coba itu yang jawab itu tolong mute-nya di-off-kan dulu ya. Misalnya saja rumah yang besar, 繰り返していってください。大きい家。大きい家。はい。ありがとうございます。はい。大きくない家。大きくない家。アンカロデスマスの形。家が大きいです。家が大きいです。家が大きくないです。家が大きくないです。大きかった家。大きかった家。大きくなかった家。
大き大きくなくなかっかったた家。家が大きかったです。家が大きかがったです。家が大きくなかったです。家が大きくなかったです。家が大きくありませんでした。家が大きくありませんでした。Jadi sekali lagi ya, kalau kata sifat satu, sambung ke kata benda, akhirannya tetap i. Ya. Dan kalau sambung ke kata kerja, akhirannya menjadi ku, begitu ya. Hai, kita langsung latihan saja. Masih ada ya. Hal yang akan datang pasti menggunakan kata bantu des. Misalnya, cuacanya bagus. Tenki ga ii desu. Gitu ya. いいです。 Tenki ga ii desu. Akan tetapi, hal yang tidak pasti seperti cuaca menggunakan kata bantu desho. Ya. Dan ada arti mungkin waktu menyebut desho ini intonasi belakangnya harus turun desho. Waktu buku 1 kita berasa desho gitu kan. Desho itu kan gitu kan. Kalau intonasinya naik artinya menjadi kan. Tapi kalau intonasinya turun menjadi mungkin. Misalnya ashita wa ame desho. Ya coba ulangi. Ashita wa ame desho. 明日は雨でしょう。雨でしょ明日は天気が良いでしょ明日は天気が多いでしょう。良いね。良いでしょう。良いでしょう。はい。sekedar saja. Kemudian, jika pasang desho, kata sebelumnya harus i kiri no katachi. Jadi, makanya i gitu ya. Tenki ga yoi. Gitu aja. Tenki ga yoi desho. Gitu ya. Hai. それでは、latihanね。はい、coba terjemahin. Cuaca yang bagus. はい、繰り返していってください。良い天気。良い天気。もう一度、良い天気。良い天気。はい。Pagi yang cepat. 早い朝。早い朝。早い朝。早い朝。はい。Gunung yang tidak tinggi. 高くない。高くない山。はい、もう一度。高くない山。高くない山。はい。Sungai yang dalam. Lampau. 川。はい、bagus. 川かった川。深かった川。深かった川。 Bambu yang tidak rendah. 高くない竹。高くない竹。高くない竹。はい。Langit yang tidak gelap. Urakunai sora. はい。もう一度。暗くない空。暗くない空。どうしようかな。dalam BJ System, Rarirurero itu ngomongnya pakai L saja. Misalnya kurai itu tidak seperti bahasa Jepang asli. Kalau pakai L kulai itu lebih mirip gitu ya. Hai, udah. Hai, ya coba ini gimana? Yoi wa tenki. Yoi tenki. Yoi tenki. Ya, jadi langsung sambung ke kata benda ya. Jangan pakai wa dan sebagainya. Hai, 繰り返していってください。良い天気。はい。pagi yang cepat。早い朝。はい。繰り返していってください。早い朝。
Hayai asa. Hayai asa. Gunung yang tidak tinggi. Yama. Takakunayama. Pintar. Hai, guys, kudasai. Takakunai yama. Takakunayama. Takakunayama. Hai. Sungai yang dalam lampau. Fukakata Hai. kawa. Hai, 繰り返していってください。深かった。 Fukakata kawa. Hai. Fukakata kawa. Hai, bagus. Segi. Bambu yang tidak rendah. Kalau rendah, hikui. Jadi, hikuku Kunakata. Hikunakata. take. Hikunakata. 竹ね。はい、繰り返していった。ごめんなさい。あれ Takakunai. Ake はい、はい。ごめん。ini、ちょっと待ってね。はい、ini saya salah. Bambu yang tidak rendah, jadi hikui, kun hikukunai ね。 Hikukunai. Hikukunai take. kunai. はい。よし。はい。じゃあ、左心ね。もう一度繰り返していってください。低くない竹。 Kunai take. はい。Langit yang tidak gelap. Kurakunai sora. Kurakunai. Kunai. Sora. はい。繰り返していってください。暗くない空。はい。 Kunai sora. Kurakunai sora. Kurakunai sora. Kemudian, kalau kanji itu tidak benar. Sono kanji Kanji wa tadashi wa arimasen. tadashi wa 繰り arimasen. 返していってください。その漢字は正しくありません。 Sono kanji Kanaga shiro wa desu. Kono kanji Kono wa kanji wa. Arimasen. tadashi Hai. o Hanya arimasen. putih lampau. Hanaga Hanaga shiroi desu. Sira ちょっと待って。 Naga Siroi shiroi. Oh, tadi saya cek tapi lampau nih, lampau shiro. Shiro kata. Hanaga shiro kata desu. Hanakata shiro Desu. kata desu. Hanaga shirokata desu. Hai. Hai. Kotanya tidak besar. Machiga Okiku arimasen. arimasen. 繰り返していってください。町が大きくありません。 Machiga Machiga arimasen. Hai. Tanahnya tidak merah lampau. Sujiga akaku arimasen deshita. はい。土が赤くありませんでした。 Sujiga Sujiga akaku akaku arimasen deshita. Hai. Babinya kecil lampau. Butaga chisakata desu. chisakata desu. Butaga chisakata desu. 繰り返していってください。豚が小さかったです。 Buta ga chisakata. Kata desu. Kalau pagi-pagi dingin. Socho wa samui desu. Samui desu. 一度、早朝は寒いです。 寒いです。 Sojo wa samui desu. ちょっと待ってね。これ、直した白かったね。あららららら。よい。はい。
はい、それでは次。もう一度ね。はい。その漢字このこの漢字は正しくないです。はい、正しくありませんね。はい、繰り返していきそます。のこのそ漢字のは漢字は正しくあ正りません。しくありません。せん。次。運が花、花が花が白い花が方です。白かったです。Di sini udah tahu ya. Jadi kalau pakai kalau, pakai wa. Kalau pakai nya, pakai が、が。ね。はい。もう一度繰り返していってください。花が白かったです。花が白かったです。はい、次。Kotanya tidak besar. 餅へ町が町が大きくありません。なかった。大きくないです。大きくないです。 Lebih bagus pakai arimasen saja ya. Oh ya. はい、繰り返して。はい。町が大町が町が大き町が大きくありません。くありません。きい。Tanahnya tidak merah. 地が口が、赤くありません。赤くありませんでした。そうそうそうそう、ね。はい、繰り返し。土が赤くありませんでした。土が赤くありませんでした。lampuありません。はい、次。Babinya kecil, lampau. 豚が小さかったです。豚が小さかったです。豚が小さかったです。豚が小さかったです。はい、次。Kalau pagi-pagi dingin. 早早朝は寒いです。寒いです。はい。はい、繰り返していってください。早朝は寒いです。早朝は寒いです。寒いです。はい、ありがとうございます。Dengan begini, pelajaran 1 selesai. Jadi pelajaran 1 kita latihan kata sifat 1 ya, kata sifat i. Dan kalau pelajaran 2, kita latihan kata sifat 2 ya. 説明 dulu ya. Kata sifat golongan 2, bentuknya kata benda tambah na. Jadi sebenarnya kata sifat 2 atau kata sifat na itu bentuknya kata benda tambah na gitu. Pengertiannya ya. Maka kata sifat bahasa Indonesia bisa digunakan di dalam kalimat bahasa Jepang. Seperti malasuna hito. Ya kan? Macetna jalan. Banjirna kota. Seperti itu juga bisa gitu ya. Semangatna hito. Ya seperti itu. Cantikna hito. Ya, jadi kalau kata sifat na atau kata sifat golongan 2 itu sangat praktis gitu ya. Tapi kalau ikiri no katachi waktu sampuku kata bendanya kata sifat golongan 2 menambah kata na ya. Jadi seperti ini malah suna hito ini kata benda kan. Desmas no katachi akhirannya menjadi des. Jadi betul-betul seperti kata benda. Sama dengan kata benda gitu ya. Waktu kita sambung ke kata benda dan bentuk kasar menggunakan tomeno katachi. Ya, jadi tomeno katachi sama dengan ada di bawah nih. Kata sifat golongan 2 dan kata benda waktu tomeno katachi akhirannya menjadi da. Ini hati-hati da. Nih. Jadi ano hito wa malas da. Gitu ya, seperti itu. Ano hito wa cantik da. Seperti itu ya. Selain kata sifat golongan 2 dan kata benda, tomeno katachi sama dengan ikiri no katachi. Jadi bentuk kasar ya. Bentuk negatifnya kata sifat golongan 2
Dan kata benda menambah de wa nai. Ini sudah kita belajar di buku 1 kan. Kalau des mas no katachi de wa arimasen. Kalau ini sudah kita latihan di buku 1. Bentuk lampau positif menambah kata datta lampau ya. Dan des mas no katachi deshita. Bentuk lampau negatif menambah kata dewa nakata. Kalau desma to katachi dewa arimasen deshita. Ya, pakai ini saja. どうしようかな。じゃあ繰り返していってください。元気な先生。元気な先生。先生。元気ではない先生。元気でない先生。先生。先生は元気です。先生は元気です。あと、先生は元気だ。先生は元気だ。先生は元気ではないです。先生は元気ではないです。先生は元気ではありません。先生は元気ではありません。Ini itu ya. Tabel ini dapat digunakan. Cuma待って。kita ya. Selain sekarang positif, iki no katachi dan tome no katachi bentuknya sama. Dan kalau di buku ini, tolong pakai dewa arimasen saja ya. Daripada dewa nai, tapi dewa arimasen saja. Hai, sekarang lampau. Genki datta sensei. Genki datta sensei. Genki dewa nakatta sensei. 元気ではは先生。はい。先生が元気でした。先生は元気でした。元気です。はい。先生は元気ではありませんでした。先生は元気ではありませんでした。じゃあ、kata dewa, kalau dalam percakapan sering menjadi ja. Kita udah belajar di itu ya, ja arimasen, kita dewa arimasen menjadi ja arimasen, gitu kan. Kata sifat dapat disambung ke kata sifat lagi apabila sebagai berikut. Misalnya ini, tanoshii ongaku, nigiyakana ongaku, jadi musik yang menyenangkan dan rame. Kalau begitu bisa boleh sambung, tanoshii nigiyakana ongaku. Jadi tolong itu ya, melupakan to ya. Kalau banyak yang itu kan, kalau dang itu banyak yang anggap to gitu ya. Tapi kalau to itu antara kata benda dan kata benda saja. Antara kata, selain kata benda dan kata benda, jangan pakai to. Ya. Tanoshii nigiyakana ongaku, langsung sambung saja gitu ya. Hai, sekarang lenshu. Hai, kota yang rame. Nigiyakana machi. Hai, hai, 繰り返していきます。にぎやかな町。にぎやかな町。はい、ガオティアンテナ。静かはい、繰り返して。はい、静かだった海。静かだった海。はい、orang yang tidak benci. Irai dewa nakata hito. はい、もう一度。嫌いではなかった人。 Kirai dewa nakata hito. Orang Amerika yang ramah. Setsuna Amerika hito. Jin ya, Jin Amerika ya. Jin Amerika. はい、これもう一度。親切なアメリカ人。親切なアメリカ人。
Hai, Insar. hal yang Amerika. penting. Hal yang penting. 大事なこと。 Tada na koto. Daijina koto. Daijina koto. Daijina koto. 大事な。 Daijina koto. Hai, kuda yang sehat. Lampau. 元気だったお前。 Genki datta Data ume. Uma. Uma. Data uma. Genki datta uma. Genki data uma. 元気だったお前。はい。はい。じゃあもう一度。はい。coba. Coba lagi. にぎやかな街。 はい。もう一度。にぎやかな街。 Nigiyakana にぎやかな街。 Iya karena maci. Laut yang tenang. 静かだった海。 kana umi. Umi ね。静かだったはい。もう一度。静かだった海。静かだった海。 Suka Data umi. はい。もう一度。Orang yang tidak benci. 嫌 sinset わなかった。 na 嫌い。嫌いでは嫌いではなかった。人。はい。bagus。はい。もう一度繰り返してください。嫌いではなかった人。嫌いではなかった。 kurai dewa nakata hito. Data itu. はい。もう一度。Orang Amerika yang ramah. Sinset 親切なアメリカ人。 Amerikajin. はい。一度。親切なアメリカ人。親切なアメリカ人。 Sensesu na Amerikajin. はい。次。Hal yang penting. 大事なこと。 Pak pintar. はい。返してください。大事なこと。大事な。 Koto. はい。もう一度。Kuda yang sehat. 元気だった。 Genkyo. はい。元気だった馬。 Genkyo. 元気だった馬。 Uma. Hai, segi. Hai. Sekarang latihannya gini. Membuat kalimat dalam menu kata i dan desmat kata. Maksudnya terjemahin kedua kalimat ya, bikin yang kasar dan bikin yang halus. Coba laut yang bahaya. Kalau laut ini bahaya. この海は No umi wa. Hiken Saking. tak. Iken tak kedida. Kono umi wa ikenda. Kalau halus, この海は危険です。 hai, Kono umi wa hiken. kendes. Hai. Kalau belajar kanji ini tidak gampang. Kono Kono kanji kanji no. no kanji no benkyo wa wa. 楽ではない。 raku de wa nai. Wa nai. Hai, kono kanji no benkyou wa. Hai, kalau halus, この漢字の勉強は楽ではありません。ね、この漢字の勉強は楽ではありません。はい、desanya sepi. Lampau. Mura ga 静かった。jukat tada kata data. Hai, kalau mura ga Mura ga 村が chijudeta. でした。村が静かでした。村が静かでした。 Kalau kakak perempuan bicara, 私の姉は親切だった。 Ame wa sinsetsu datta. ne wa shinsetsu datta. Kalau halus, Watashi no 私の姉は親切だっ One wa anu, sinsetsu desta. watashi no ane wa shinsetsu desu. Hai, kalau orang itu tidak jahat.
その人はその人 Sono は itu 一番 wa じゃなくて、 jiwa baru Jakarta. Sono hito baru baru ja apa? jana kata Baik. Kalau halus その人は意地悪くありませんでした。 sono hito wa ijiwaru ja その halus 人は ijiwaru ja ありませんでした。 hito wa ijiwaru ja tak ada. Hai. Belajar setiap paginya penting. 毎朝勉強が大事です。 Pakai non ya. Hai asa no benkyou ga daiji desu. Daiji da. Aku setiap hari ya, mainichi no benkyou wa daiji da. 勉強は毎日の勉強は大事だ。 Halus 毎日 Mainichi benkyo wa 大事です。 daiki desu. mainichi no daiji desu. Hai. Hai. 毎日。 Ada dengan begini pelajaran 2 selesai. Ini pelajaran 3 deh. Kata yang tidak ada perubahan dalam ini istilah ya, istilah dalam bahasa Jepang itu jarang dipakai tapi saudara saja. Itu seperti kata beda dikatakan taigen. Artinya tai artinya badan, gen artinya. Jadi ini istilah tata bahasa Jepang yang sering dikatakan pakai di SMP di Jepang. Kata yang ada perubahan istilah tata bahasa Jepangnya disebut yogen. Yo artinya pakai. Kata sifat golongan satu waktu sambung ke yogen akhirnya ke waktu sambung ke taigen sambung ke i gitu ya. Dan kalau kata sifat dua, kata sifat golongan dua, dan kata benda, waktu sambung ke yogen, mengapa ni? Ini latihan saja ya. Dan do artinya bagaimana. Do ini maksudnya banyak. Maksudnya bagaimana, kelihatannya bagaimana, sebagainya bagaimana, sebagainya. Ya. Yang ikaga adalah kata sopan dari do. Jadi bagaimana itu kalau halus ikaga desu ka? Gitu. Kalau kata benda tanpa suru ada maksud maunya. Ya. Jadi shokuji wa do shimasu ka? Makannya gimana? Sakana ni suru, saya maunya ikan. Shokuji wa do shimasu ka? Saya maunya nasi goreng. Nasi goreng ini jawabannya bisa. Kalau kata sifat tambah kata suru artinya jadikan. Misalnya okiku suru. Kalau suru itu yogen kata kerja, makanya jadi ku okiku suru dijadikan besar. Yoku nani-nani suru artinya sering. Jadi yoku benkyou suru, sering belajar. Yoku lenshu suru, sering latihan. Yoku dei suru, sering keluar masuk. Ya. Dan di atas tata bahasa Indonesia saya menerangkan kata sifat ada di depan kata sifat yang diterangkan. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu antara kata sifat dan kata menerangkan kata sifat itu jadi sudah MD ya. Jadi misalnya paling banyak. Jadi paling itu ichiban kan? Paling banyak. Ichiban oki. Ya kan? Jadi saudara tahu saja.
はい。ちょっと待って、siapa ya? ごめん。ダマンさんかな。あ、これで静かになった。はい。だけ見てな。はい。じゃあ、keluar masuk dengan sibuk. Isogasi aku. 忙しい出入りす Eli. Eli. Jadi ini latihannya, kalau belakangnya kata kerja, jadinya ku ya. Mau ichido, isogashiku deiri suru. る。忙しく出入りする。 Isogasi aku. De Eli suru. Hai. Dan kalau shizuka itu kata sifat dua. Shizukana kan. Tapi belakangnya kata kerja menjadi ni. Coba. Shizuka ni kenbutsu suru. Shizuka ni kenbutsu 静かに見物する。 静かに見物する。 suru. Hai. Maunya ikan. sakanani 魚 suru. にする。 Sakana ni suru. Hai. Bercakap lama. Nagaku 学会話す kaiwa de. Nagaku kaiwa Suru. suru. もう一度。長く会話する。る。長 Nagaku kaiwa suru. Kaiwa suru. Hai. Pergi. Tolong salam atau tolong memberi sambutan dengan pendek. 短く挨拶してください。 Kudasai. Satsu kudasai. 短く挨拶してください。短く挨拶してください。 Kudasai. Kudasai. Hai. Mari makan dengan sederhana. Shitsuni. So. に Shoni. しましょう。 Ni 食事しましょう。食事しましょう。 はい。 Shisho食事しましょう。Jadi sekali lagi ya. Masuk. Kata sifat satu akhirannya jadi ku. Kalau kata sifat dua akhirannya jadi ni gitu ya. Hai, もう一度練習しましょう。はい。 Kairi. 忙しくです。 で、 Kairi. Aisukat. 出入りです。はい。忙しくで、 Iku. Deiri suru. Isogasi. はい。もう一回。nonton dengan tenang。静かに見物する。はい。静かに見物する。 Sezukani ken butsu suru. maunya ikan. 魚に suru. する。 Kana ni suru. Hai. Bercakap lama. 長く会話する。 Hai. Nagaku. Nagaku. Kaiwa suru. Hai. Tolong salam dengan pendek. 短く挨拶してください。 Pintar. Hai. Mijikaku. Ai. Jagaku 挨拶してください。 Mari makan dengan sederhana. 一緒に食事しましょう。一緒に食事しましょう。 Iso ni shoku しましょう。 はい。あ、終わっちゃった。お、よhari くできました。 hari ini. Hai, よくできました。Hai, ada yang mau tanya? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, apa? 難しい？難しいですか？susah? ちょっと待って。レコーディングやストップるや。レコーディング。あ、これか。レコーディングを停止。